penatu manu masulah rapuru ya biasa kula rapuru degaga kerena akhirnya kamu pu imam purana kamu pu imam Allahu Akbar Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam itu na pokate pada tokong kenalan lu Allahu Akbar la ilaha illallah puram main reto di pu imam itu ko kita paling sikena Allahu Akbar nah de makanya karuna busul rapuruna lah ni Allahu Akbar mata kay talo do sularana Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man istafa amma ba'd Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Allahumma iftah 'alaina abwaaba ma'rifatik Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatik Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tak lupa kita kirimkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabak pengallahu Subhanahu wa taala senantiasa memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap kepada hambanya. Pengallahu Subhanahu wa taala deto namelo iwaja yero fasilitas iangke na weringi nekia melo mimitai atanna niga atanna maraja syukur uriya. Selawat dan salam tandria lupewi kiringangi lauri ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapana pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Angkanang kasewa waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jokai riset di kampung, tania kampung kota. Jokai riset di kota. Kebetulan ngeporon rongang ngero mitai yari galolongan ni anak-anak yero anak-anak macule-cule ye nacule-culewe dongi ya nacule-cule dongi biasa kita mita anak-anak macule-cule dongi nakatan nini panina nakatan nini ajena nagatun ya kan anak-anak. Kebetulan ya Umar bin Khattab ya neite yero anak ero dongero burung pipit dalam riwayat neite yero anak nacule-cule wiro dongi biasa kan masih nyawata biasa agak cuki nacule anak biasa kimita anak nala iko nacuki napa penira anak pada saat ini bu iyo agak sana burung pipiti nacule gangkana yero Umar pengulut Umar mesti nyawana mite yero dongi mesti nyawana mite yero dongi le agak sana le anu corona akhirnya Umar bin Khattab nalli yero dongi nalli gangkana masuli nalli yero dongi wattunna nalliero dongi purana nul nawaja nalingero anana nawaja nalepasangero dongi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah
Ya. Walhasil waktu na Umar bin Khattab lele ni ripam masina pung Allah Subhanahu wa taala. Lele ni ripam masina pung Allah Subhanahu wa taala. Angkam miteri lalatin rong Umar bin Khattab. Ipaka lebih, ipaka raja. Iya. Sehingga iro nangiro sabairo hirangi. Maka de Umar amala aga mo pagaw na pakwa ko pong Allah Subhanahu wa taala. Naliwa na batina pakalabiki. Apakah karena kamu memang orangnya dermawan, malabo ki? Maka di Umar dito, tanya to iro, tanatero. Apakah karena memang kamu orangnya suhud? Ya. Orangnya suhud, terlalu hati-hati? Ya. Maka di Umar tanya to iro. Sehingga maka dari Umar. Jadi agak na pala maka dari Umar. Yero tumuro dendre ro kumate na mubawan yero mubawan ari lalaki buru watunna nang yero pura na mulamma pada maka dia di kemana no. Made ni pengantara made pada made ni kamun ro. Watunna na made mana pengantara takap pun dua malaikat diolopona. Ya. Sehingga mapatasilasila ko iritai. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Lepas tudang ni Umar. Berani patudang. Ya. Melo ni letanai. Takong kasada. Takong kasada yang kelingan. Aga na puada. Maka de. Malaikat. Aja mau pakai tahu-tahu itu tahu. Aja pak bit tahu-tahu. Ya. Nasabah itu tahu purawa dampengat dosana. Purawa masih. Akhirnya erangi. Maka dengan sebab apa ini? Nah kada tonga miga malana tapi angka kora malana din sing maka bagai rasa kasihanna. Aga sana jero. Rasa bebuana lori di olok-kolo gangka ne rok olok-kolo lepai sehingga liwat ranun ne rok olok-kolo lepak mariulak dak lepak gara-gara itu rasa bebuana itu rasa kasih sayangnya kepada binatang maka dengan kasih sayangku saya berikan kepada ulti sehingga maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mal la yurham la yarham Malla yarham la yurham. Ya, era di sana. Malla yarham la yurham. Nigi tahu de gaga si kalice mana kamasina padana rupa tahu. Padana uluk-uluk padana teri pancajina pong Allah taala de nariak kamasi wiri pong Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ar. Kamasi ki lauri yang keri lebo natanai yarhamu kamampis sama nak kamasi toki yang keri langi. Subhanallah. Dari kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oko lagi olok-olok narikong kaki pada siya masih si paka masih olok-olok bawa masih bawa mitai. Pekko ni carana maga palupo na narikuri padata rupa tahu si pakamasik-masik. Maga parajan na nariko padata rupa tahu si pakamasik-masik. Ya. Baru-baru ini ya telah gencar uluran tangan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ya apa namanya? Yang ditindas ya saudara kita yang ada di Palestina ya namo man ikapa dito gagay bantungan ketipi masimi nyawe mite maka insyaallah itu sudah masuk apalagi ni nariko ada sebagian kita bantukan apalagi nariko yellow doang ngi maka subhanallah irhamu mampil ar yarhamuka mampis sama akamasi ki yellow diteri pancajin na pengala taala rilebo na tanay insyaallah namasiki pong Allah Subhanahu wa taala nakamasiki yang keri langi mal la yarham
la yurham nigi de si segaga kamasina de nari kamasiwi. Jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah salah satu pembuka daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Sining toma-toma melebiku surah melebiku angkeria masih di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada pura wajan cenge maka deh insyaallah kita akan bahas ya satu persatu ripas salena sempajang sunnah. Ripas salena sempajang sunnah. Ya, sempajang sunnah. Ya. Ya sange sempajang sunnah sempajang rimun rinna ri sempajang perlu. Jadi lima magampami selain daripada ilmu sempajangnya kong kasempajang matu itu sempajang sunnah. Selain daripada sempajang subuhe, sempajang loroe, sempajang asrae, sempajang magharibiye, sempajang isyae, kong kana matu sempajang ipapole, sempajang sunnah. Pakutanana sempajang aga nang gengero ide sengi sempajang sunnah. Ya, sempajang aga na. Ya. Nasaba wassalatu ya'azzamu ma yatakarrabu bihil abda ila rabbih azza wa jalla. De gagagau ama cawekeng napapule atai ripong Allah Ta'ala kami nama raja sangadinna sempajang. Ya. Pakolinge de gagagau ama cawekeng napapole riset di ata ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala maraja angkena sangadinna sempajangi. Nah, sehingga ya komelo irike-rike sitongan na wadi janji 50 ki mas sempajar dengan tase susunnya. Selain daripada salat fardu angkat siasa sempajar sunnah. Kasihan sesempat sunnah. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqimu walam takhsu. Ya. Tatongimu bawa sempajang istaqimu. Walam takhsu. Ya. Ajana mureking ngero. Maka de siaga palana insyaallah pengalah taala apa iko mureki matu. Ai 10 nih. Ganda di 20 ini 30 akhirnya kenapa ya komurekengi itu bisa mendatangkan kepada kejenuhan dan kepada kepuasan maka dari ini gani ganda di kapa suai ganda di juta ya mi gani itu ukurei mi gani ganda ni mi gani wa'lamu isengi mana anna khaira a'malikum as-salah majappu gau kaminam malabi iri sisemu tu manna ya naritu sempajange walam yuhafiz alal wudu'i illa mu'min nadega ga tahu jaga made cengi jennekna sangadinna tahu matappai agana hikmana angka nataru pong Allah Ta'ala sempaja sunnah rimonri sempaja perlu agana sunnah agana hikmana wa qad syara'at tatawwu bis salati jabaran lama asa an yakuna qad waqa'a fil faraidi min naqsi pura isyariakan sampaja sunnae rilalanna sampaja paralue jabaran ya. Salah satu hikmah biasanya jambar matemple manakah matemple jadi salah satu fungsinya maka de yero sempajange sempaja sunnae
narikko selama nange ipapole wiye sempaja paralue waji angka koro aga sana sebo ya rega angka koro sope ya rega angka koro bangka dene paham dene risang maka angka sampaja sunna iromatu temple sampaja sunna temple nah inaro maka dai paana Abi Hurairah radhiyallahu anhu pau pole ri panguluta Abi Hurairah yang diridai oleh Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min amalihim as-salah majappu mula-mula yang irekeng ri asrimon rinna pong Allah Ta'ala amala na rupa tawe ya naritu as-salah sempajangnya ya yaqulu rabbuna li malaikatihi wattunna pong Allah subhanahu wa ta'ala napudangi malaikat aga napudangi malaikat jadi matu ko sorimon rimatu iro irekengi matu jolo sempajangi sebelum nareke malaikat sempajangi napudangi jolo malaikatku maka di pengalatala malaikatku unzur ya contoh peserta selanjutnya nomor 107 ya dan diperiksa ya 107 atas nama Siti Mardaleta maju mata nih melon diperiksa maka di Allah Ta'ala ya qala rabbuna li malaikati maka di Allah Ta'ala di malaikana wa huwa alam majapu sitonganna Allah Ta'ala niseng tapi natane malaikana aga natane ngi malaikana unzuru fi salati abdi ite jolo sempajane sebelum mo pareser sakana sebelum mo pareser hajina sebelum mo pareser papi de celena ite jolo sempajana Siti Mardaleta contoh ya kama pada sana contoh ya atammaha amnaksaha sukumo ge sempajana yari ge kurang ka sebo ya sukumo ge sempajana yari ge kurang amnaksaha paingkana tamma katab dalahu tamma nareko suku sempajana oki suku wa ingkana yannamua intakasa minha syai'an angka kurang sebo magina sebo waktu nalo mapin ri boting napa tuju bandana nalupe sempajana ya bagi na sabbo waktu nalaw makbali nigalak da bali naruntu nalupe waktu magi na sabbo waktu nalaw sa pasae mega pangalli deneng kalingi tebang dalam sebagainya ya. Maka di Allah Ta'ala wa in kana intakaza min hasyan narikong ka korok sebo kurang irunangi sempajana qala unzur aja juta pemukir sempajana kung kamu pa sebo aga pale maka di malaikana unzuru ite jolo hal li abdi minta tawin apakah nange iye Siti Mardaleta bin Marleta angka sempaja sunnahna kenapa rese mereka oh iya tawe iya kupuri mas sempaja mangaribi monroy letu isa angan apa gau mas sempaja sunnah sempaja sunnah mengaji itu datudang ke sempaja sunnahna oh puri isa ko puri ni maberisal lapo imang ede natapa langsung makat de made seliwa masige mon rejo masam paja sunna ya
Wadi si jaji madei tapi ko bulan masam paja sunna. Oh engka. Akhirnya nange nalamana ngero apalana sam paja sunnae itapang nginangi sam paja na sabo-saboy. Nalamana gangka na suku akhirnya nala ni malaikat catatan amalan. Jadi isa saluhat amalu kullu nariko makanja ni asam pajanna makanja mana nilai. Paingkana lahu tatawu nariko angka sampaja sunnahna. Nariko angka sampaja sunnahna. Qala atammu li abdi faridatu min tatawi sasuku yero sampajanna ro pole kunangi sampaja sunnahna. Ya. Aku tanya ni pet ko suku mo sampajan ustaz. Kamato patap panaling hadiah itu. Hadiah. Pada torekin na gaji 13. Ya, ero. Gaji 14. Ya, gaji akoro. Gena ni gaji makan janwe deto gaga kesalahan ada bonus. Jadi tetai tapi kok kurang ngero. Ya rega masalah sale jama-jamamu na kurangi tawe, na kurangi toni nange gaji deto naga bonus man rasa di. Ye deto na makan janange ka jama-jamanya. Maka itu zaman di mana kalam. Summa tuqasu a'malu 'alaiha gangkana watunna purmana ni tepat-tepang purani tepang yalani catatan amalan. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqsamut tatawu yero sampaja sunnae. Picola ada seding. Yero sampaja sunnae madu perupang. Yang kasimut tatawu fi salati ila tatawuin mutlaqan. Angkayasa sampaja sunnah mutlak. Angkayasa sampaja sunnah mutlak. Agasa sampaja sunnah mutlak digaga batasan waktuna. Upana digaga batasanna mutlak. Ya. Kayasa sampaja mutlak. Wa wallazi laisa lahu sababun muayyanan digaga sabak ya angkai degaga sabah yang jelas sampaja sunnah mutlak wala adadum mahduda ditogaga batasan jumlahna memiki masampaja mataru degaga ko sampaja sunnah mutlak aganana usalli sunnatal mutlaqi rakaataini sampaja sunnah mutlak. Contoh lagi sampaja sunnah mutlak Sempajang salah satu juga sempaja sunnah mutlak qiyamul lail degaga batasanna siaga jumlahna. Selama wannime mupogau degaga batasanna. Wa ila tatawwi muqayyadah angkato yang sesempaja sunnah itu nasi seliwa mengajir. Angka to yang sesempaja sunnah angka batasanna muqayyad wa huwa allazi lahu adadun mahdud angka batasan jumlahna wa sababun muayyanan angka sebab-sebabna jelas wa huwa tegana ye imma ayyakuna tabi'an lil faraid ye sampaja sunnah makwe angka nang kawatuna macio ye oko mapasapi watue wa imma ayyakuna ghairu tabi'an laha engkato nangka deto nagaga hubunganna si bawa sempajang 5 waktu wa huwa imma ayyakuna sunnatan muakkada wa sunnatan ghaira muakkada. Jadi yero sempajang muqayyad angkai batasanna angkai batasan-batasanna angkai yasa muakkad angkai yasa ghairu muakkad. Ya, muakkad
gairu muakkada. Ya ko basogina makkade muakkada gairu muakkada. Muakkad. Magani asang muakkad, magani asa gairu muakkad. Ya, ia mau mapahang magampang ipahang ya ko sunnah muakkada jarak-jarang bahkan hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ya muakkada. Jarak-jarak bahkan hampir tidak ditinggalkan Rasulullah. Tanda pegau. Ya namun areko sunnah gairu muakkada. Angkan pegau nabita. Angkaton angkade na pugawi. Angkan pegau nabita. Angkaton angka di na pugawi nabita sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu salatin yatakarrabu bihal abdi ilallahi azza wa jalla iyamananna sempajangi yang kena papuli atai rigo angkana maparappi ripong Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun laha sababan muayyanan nadituga ga sabab jelas yang menetapkan walam takun tabiya lissalah dito nakaciyo oko sempaja paralue fahiya min tatawu'in mutlaka, maka itu adalah sempaja sunnah mutlak. Sempaja sunnah mutlak. Digaga sebab-sebabna. Dito nakacioko sempaja perlue, maka sempaja sunnah mutlak asanna. Sempaja sunnah mutlak. Ya. Wa kullu salatin laha sabab. Ya namua sempaja sunnah ia angke sabakna. Mislu contoh tahiyatul masjid. Contoh sempaja sunnah tahiyatul masjid. Jadi kau angkat tahu mas sempajang si tengana yariga 10 menit melona tama mengeribi 10 menit melona tama mengeribi mas sempatami masih dia mas sempaja sunnah. Mas sempajang sunnah. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Meskipun pada saat itu, waktu itu tidak boleh orang sholat. Tapi sempajangnya adalah sempajang sebab tahiyatul masjid. Sempajang tahiyatul masjid. Wedding. Dan pajang tahiyatul masjid. Wasalatul istisqa. Agak salatul istisqa. Sempajang melobosi, ya, sempajang melobosi. Wasalatul khusub, agak salatul khusub, sempajang gerhana, sempajang gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi kalau terjadi gerhana, sunahkan mas sempajang gerhana. Insyaallah kita akan nanti bagaimana pelaksanaan satu persatu dibahas. Au takuna tabiyal lissalatil mafruda ya rega sempaja sunnah iya angke maka cowe ri sempaja paralue. Kita akan masuk satu persatu. As-sunanut tabiyatu lissalatil mafruda. Naya sempaja sunnah iya angke maka cio ri sempaja paralue. Ya. Minha diantaranya huwa muakkadun angka yasa sempaja sunnah muakkad wa minha huwa ma gairu muakkad angka to yasa sempaja sunnah gairu muakkad. Siaga jumlahnya ero sempaja sunnah muakkad siaga 10 2. Siaga to jumlahnya ero sempaja sunnah gairu muakkada kita akan bahas. Fal muakkadu minha naya sempaja sunnah muakkada isna asyarata rakaat. Isna asyarata rakaat. Yang hari itu 10 rakaat. Wahiyal maskuru fi hadis yang telah disebutkan dari hadis Ummu Habibah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla
tapi ya namasu sampaja sunnah tapi digaga taroki kwa desa digaga ko makade man shalla sunnata digaga makada bawa mi ko man shalla nigi masampajang fi yaumin wa laila rilalanna tasis sosiwannie isna asyara raka'ah 12 rakaatna banallahu lahu baitan fil jannah ibangungan ngiri pong Allah Ta'ala bola rilala suruga upakolingi nigi tahu masam paja sunnah 10 rakanna rilalanna tatsisusionni ibangungan ngiri pong Allah Ta'ala bola rilala suruga maka ni komako tu pali ustaz ia bawa no 10 sunnah ijama materu ini makan jadi apalan Yena rijamaro, oh dena cocok, magai ye nange bonus ya tania pokok, nau pana bonus se mulalung, na dia mu perhatikan i pokoe, namo pokoe di mulolongan i lebih pamatu fokus de tu mulolongan, ya, itu ya. Jadi ini makai wah aja na paling na to masampaja mengeribi ko mako tu sas ia bawa na mati laku masampaja sunnah au din cocok salai pahangi ko makwe salai iye aga sana bonus nigi masampaja 12 rakana rilalanna tasisusiwanne bana lahu baitam fil jannah ibagungan ngiri pong Allah Ta'ala bola rilala suruga tegena roh 12. Oke, tomat dekeng. Petan rekang riolona loroe. Petan rekang riolona loroe. Waraka ataini ba'daha duan rekam monrina loroe. Siapa ni? 6. Nani. Waraka'ataini ba'dal maghribi duan rakang rimon ripurana mangaribi siapa ni arua waraka'ataini ba'dal isya duan rakang rimon ripurana mas sempajang isya duan rakang rimon ripurana mas sempajang isya waraka'ataini qabla salatil gada duan rakang rimon ripurana mas sempajas duan rakang riolona sempaja subuhe berarti 10 iyena 10 yasan ni sempaja sunnah muakkada pas sepi waktu ulangi patan rakang riolona loroe duan rakang yo monrinna loroe duan rakang yolona asarae duan rakang monrinna mangaribie deka kasaradi duan rakang monrinna mangaribie duan rakang yolona isae duan rakang yolona subuhe ya 10 dua aku niro ninggal ada ni ya pula alhamdulillah nigi jage wiye 10 maka ibangungan ngiri pong Allah Ta'ala bola rilala suruga wa gairu muakkadin nayato si sempaja gairu muakkad minha yanaritu angkam makkada 10 rakaana angkato makkada 10 arua rakaana angka makada 10 rakaana angkato makada 10 rakaana jadi kue tambah-tambahi 10 2 itambahi 10 berarti siapa 40 siapa
10 2 tambah 10 6 30 28 22 ya rupa pusing kan kawak ada 38 ketemu ada 22 ya 12 tambah 16 22 oke lo ni rekengi rakaata ba'da salati zuhri don rakan rimonri purana sempajang loroe tadam manang ila rakaataini muakkadan jadi tadam manang bagum jadi patan rakang rimonri purana mas sempajang loro maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a qabla zuhri man shalla arba'a qabla zuhri wa arba'a ba'daha nigi kita masampaja sunnah loro pasepi loro patan rakang yolona loroe patan rakato monrinna loroe haramallahu alan nar naharangan ipong Allah Ta'ala olina nandri apiranakan na pong Allah Ta'ala pakolingi nigi jagai madecengi sempaja sunnah patan rakang riolona loroe patan rakato rimonrinna purana mas sempaja loro ya harangan ngiri pong Allah Ta'ala mutamewi apiranakana nandri apiranakana pong Allah ya harangan olina nandri apiranakana pong Allah Ta'ala akhraja Ahmad wa Turmisi ya patan rakato sebelum ya yolona sempajang asra'i li hadisi Ahmad an Ibnu Umar maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu Imran riamasewi ripong Allah Ta'ala riset dia tahu salah yang kemas sempajang qablal asri yolona sempajang asra'i ulangi pemang riamasewi ripong Allah Ta'ala riset dia tahu tau angke mas sempajang patan rakang yolona asra'i patan rakang yolona loroe patan rakato yolona asra'i patan rakang itu patan rakang monrina loroe patan rakato yolona asra'i siapa ni 10 2 siapa ni 10 2 10 ni 2 ya Raka'ataini ba'da azanil maghribi wa qabla shalah. Raka'ataini ba'da azanil maghribi wa qabla shalah. Ya, doan rakato yolona sampajam maghribi. Jadi ang kamoto tu sampaja sunnah yolona sampajam maghribi nareko. Pakolingi nareko masagena wattue nasaba wattuna magharibi di namitta ya namo ko masagena moi ya ada waktu 2 rakaat ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala makkadai sallu qablal maghribi raka'ataini as-sampajaki kelinge maka dekku nanya ku adisai sallu as-sampajaki ya ko makoro modele nero aga sanero perintah sallu qablal maghribi raka'ataini as-sampajaki sebelum salat maghrib riolo de batu masampajang maghribi 2 rakang jeko maka de as-sampajaki berarti perintah. Jadi kau perintah berarti kau perintah wajib kau menurut padahal ternyata tidak. Inilah
dalam ilmu usul fikih de na yamanan na bentuk perintah wajib. Apa na melo mu pakai man rasa itu mesti madosa itu kode ta sampaja. Apa ya bentuk perintah? Ya, maka dia bentuk perintah fi'il amar. Di fi'il amar. Eman rasa ni komele ya. De na yamanan pakolingi. De na yamanan na bentuk perintah wajib. Masalahnya narikubu terjemahan mi pakai. Nonro ini cek de. Mapangiwan. Ya. Nonro ini. Padahal di dalam ilmu usul fikih sigatul amri bentuk perintah itu punewi 15 makna. Di antaranya adalah perintah wajib. Ya. Ada lagi sunnah, ada lagi mandub, ada lagi mustahab, ada lagi tahzir. Bentuk penghati-hatian. Maka aja manre bembe. Apa kero bembe ero haram yanre? Ade hati-hati kayaknya makan akan ke kolesterol. Nah, ini bukan berarti kambing itu haram dimakan. Aja manre bembe. Mati ku tu mati oi. Madosi kitu musyrik itu kore bembe maka de pero bembe pemati ki. Inilah tadi. Di antaranya adalah ada sunnah. Ini tak ini maksudnya adalah sunnah. Sunnah. Padero pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka dia ayat pangkihu nikahilah pubenewi. Pubenewi. Agak maksudnya ke perintah. Berarti kau perintah wajib. Berarti ko waji ko dene pugau madosa ki. Jadi kong kaurane se di mi benena madosa. Maka dene aja mul di pemerus ta samker macerama na pandreseki. Padahal ini ayat tanya wajib meskipun bentuknya perintah. Tanya wajib. Nah apalah ni geri do bapak maka de mau apalah nak akademi itu dibaca ngemana. Tanya wajib, tapi sunnah. Nah, pana maka deki wajib. Mau dosa mana gitu kocik dimi pagane dua. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka si summa qala maka desi Nabi ta sallu qablal maghribi rakataini. Katalu napa kuli Nabi ta asam paja kisi duan rakang. Rimon ride napa aga sana riolo rimon rina aga jete ga yolo tega monri. Riolo de napa mu pogau sempaja mangaribe. Ya, koro bahasa ugiro mabik kuli pakalu. Tapi ko bahasa Arab iterjemahkan bahasa ugi si kena lampu. Asam panjang idoan rekang. Summa qala fi salasa gangkane katalu napa una bitta. Katalu napa una bitta. Biasa kong kamakwar katalu napa una bitta aga-aga mawar. Tapi ternyata nampak napancin dulai nabita liman sya'a iya tau melo pogaui liman sya'a iya tau melo pogaui anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam napo shalla qabla al maghribi raka'ataini majapunna nabita sallallahu alaihi wasallam mas sempajangi duan rakang yolona magharibi. Jadi pura biasa berkembang mabicu kak biasa ya sanawiyami mana erwatue mapangiwatue gara-gara sampaja sunnah monri yolona magharibi. Angka maka dia dapat itu sampaja magharibi. Dia kagak itu. Weh, makanya jujur cara senang. Akhirnya hari demi hari ilmu semakin mudah didapatkan, ternyata engkau pale dasarna. Jadi maka nih papasana almarhum guru ta Ustaz Mahbuba boleh pare-pare. Ya. Almarhum guru ta Ustaz Mahbuba ya kebetulan alena almarhum ro masa posisi itu motoy. Ya, masa posisi itu motoy.
Aga na puada biasa kolowi mabicu ka kongol ke macerama kana puada. Nigi tahu turima pasa na poji turima pasalae. Nigi tahu na poji mopi turima pasalae. Makurak-kuram mopi itu. Makurak-kuram mopi wadingi na beriang ne turin itu poji mapasala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya patan rakang rimon ripurana sempajam mangaribi. Duan rakang sebelum patan rakang rimon ripurana mas sempajam mangaribi. Angkato makada anar rakanna rimon ripurana mas sempajam mangaribi. Anar rakang. Jadi Ra'aitu habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makada Ammar ibnu Yasir witai Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal maghribi mas sempaja sunnah rimon ripurana mas sempaja maghribi sittatu rakaat annar rakana annang rakaatna wa qala man shalla ba'dal maghribi sittatu rakaat nigi tau mas sempaja maghribi rimon ripurana maghribi tanya mas sempaja maghribi ya. Iya. Nah sabab magai itu biasa bahasa Arab itu biasa bahasa Arab madaring kagaga tas subuh. Jadi kumake di bahasa Arab man shallal maghribi sittatu rakaat nigi tau mas sempaja maghribi annar rakaana beko ni bate tapahangi maka iya rupale sempaja maghribi annar rakaana nah kade je angka je maka deh padahal itu ke dalam bahasa Arab angka ya semahsub masuk nero sempaja sunnah maghribi dena na hoki korma kada man shalla salati sunnatal maghribi dena na pawi anna rakana gupirat lahu sunubahu wa in kana mislu sabadil bahri ya dampeng wi dosana namo maniru dosana ropada iganna wena tasih. Jadi terkadang ada yang mengatakan ini nam katomak kada sempajangnya artinya sempaja sunnah awabin sempaja sunnah taubat. Jadi kong kata melo metoba menga ni suri mas sempaja sunnah taubat palawangan na magharibi si bawa isai si agar rakana annar rakana ya si agar rakana annar rakana masampaja sunnah taubat awabin ya sampaja sunnah taubat napa melo taubat insyaallah ya dampengi wiso sininna dosa-dosana ya dampengi sininna dosa-dosana sunnah awabin. Selanjutnya rakaatani qabla salatil isya duan rakang ya duan rakang yolona isai li hadisi Abdullah hadis yang kena pasu Abdullah ibnu Mughfal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam majapunna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala makadai baina kulli asanaini salah tungka palawangannya dua asan maka deh peko bicara nih palawangannya dua asang ya asang maghribi si bawa asang isya atau maghribi asang isya tania asangnya si bawa kamu ir masuk naro jadi palawangan asangnya si bawa kamu angka sempaja sunnah liman sya'ah ini sempaja isai isi to melo pogawi rakaatani au arba'ah don rakang ya patan rakang rimon ripurana mas sempajang isa sa'altu Aisyah ya maka desari ibnu Hani angkanang kautanewi benen nabi tayasangi Aisyah
angkanang kautanewi nabitta benena nabitta yasangi Aisyah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ripassalanna sampajanna nabitta ripassalanna sampajanna nabitta pabe maka dekwe nase ripassalanna sampajanna nabitta berarti ko ye mele pake sampaja perlu simpawa sampaja sunnah tadi kagak jelaskan apa ye wita maku ko tawe yer terima tumpuk kulo melonita dikaga opare sehingga maka deni Aisyah ma shallal isya qat de nas sampajang isa nabita sangadina ya ingkelinge ya ada apa salah cik di bawang mani salah paham de nas sampajang isa nabita sangadina illa shalla arba'a rakaat au sita rakaat sangadina angkana pacin rolewi sempajang isa sempajang patan rakang yariga sempajang anar rakana sempajang anar agana masune sempaja sunnah meskipun okoen dega agana terima kada sempaja sunnah jadi sempajang mundrinna sempajang isae angka sampaja sunnah patan rekang yariga anna rakana ke kesempatan ta menibawa kemampuan ta melo kima jadi ko baja sangadima tu angka jamaata melo nitutu masigi nang kamu pato masampaja de penalan na nang rakana aja si makada alira poliki ga si jinang kasi model makwe model na masinya napa ku sa disipunga kaya apa apalagi kong kada makada matowa na ya pa ustaz de panang kawita to masampajang sunnah an rakana biasa kaca petau kalat tu matu kan oh ternyata nah angkana petan rekaga an negara kana petan rakana jadi angka yasa sampaja sunnah gairu muakkad angka yasa sampaja sunnah muakkad sampaja sunnah muakkad maka insyaallah wa min hazil bayanat ya mananna nangi penjelasannya sampaja sunnah muakkad si bawa sampaja sunnah gair muakkad na'lamu pura iris seni risesene idik manang anna sunanat tabi'ata lis-salati salasuna rakaat majeppu sitongenna sampaja sunnah pas sepi wattue salasuna rakaat 30 rakana ini nang erikenge siaga 10 2 tambah 10 6 ternyata siani ternyata pak dikin ni ku nang 30 mati pi koreo ki matu bola tarik-riki ngatir jakama salasuna rakaat au samania wa isyruna rakaat angkato makada 20 arua rakaatna isna asyara rakaat min muakkadan wa sitta asyara samania rakaat min ghairi muakkadan aye yer nange 10 nang 20 arua tapi ye nange patan rakaat sebelum loro patan rakaat sesudah loro patan rakaat sebelum asra 2 rakaat sebelum maghribi an rakana purana maghribi 2 rakaat sebelumna isya an rakana sebelumna isya aina dan mencapai 30 mencaji 30 jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah salah satu hikmah makada yero sampaja sunnah pas sepi wattue mancaji wipat tempele sampaja sunnah mancaji pat tempele di gama nang misangi sampaja perlu tak angka kurang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala oke sampai di sini insyaallah nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan lanjut nasabah purama sampajang isya saya ada acara malam tudang peni untuk acara pesta perkawinan kebetulan diamanahkan untuk memberikan nasihat-nasihat ya. Baik sebelum kita tutup siapa tahu kami lo makutana ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iro melo waktu pauta. Iya. Ya, guna pauta. Iya. Bisa ko pakai mata, kan kayak sepakat obat. Ya. Pik, jika masuk jasin atau itu masuk sementara makan obat. Ya. Itu pertanyaan pertama. Iya. Yang pertanyaan kedua, masuk sujud di air waktu, di air sholat. Maksudnya kan biasa ada imamnya ada lama, ada yang tidak. Maksudnya sujud di akhir Setelah air, air. Ada yang lama, ada yang tidak. Maksudnya kalau imamnya lama kan kita kan mau mengikuti. Yes. Tapi ada biasa sudah berdiri imamnya, makmumnya masih sujud terus. Ya rumil akan batal. Iya. Betul. Pekoni nange ero sempajang sunnah enariko jumai. Wadiga maksudnya wadiga langsung bami tu dah kumakatok banita we wadito ka masang paja sunaki. Dua, pertama angkam makada langsung ditudang kemakada langsung ditudang. Kedua angkam makada asam paja sunaki tapi bateta masang paja sunnah aja nama malamba-lamba ya. Kau perlu Al-Fatihah na bawa mau baca rokok nih, mau baca masih agak sana waduha, Purana waduha 4 alam nasrah, sana matu alam nasrah mau bawa sikra, noni pak katobe masam pajang sunnah mo po, nih. Jadi makanya itu komik masam pajang, Al-Fatihah na agak sana membayang, mau baga sana mau baca, komik itu sempajang agak na milih ipu kau. Sempajang sunnah tahayyutul masjiga, ya rega sempajang sunnah sebelum Jumat. Ya kau sayatul masjid degaga mulolongan sempaja sunnah sebelum Jumat. Tapi kau sempaja sunnah Jumat mau pugau lolongan toki apalana sempaja tahiyatul masjid. Ya kau bunga makor modolena. Jadi meki langsung tuda ni. Meloki mas sempaja sunnah aja namita. Aja namita. Yang pasti makan ja rukun na makan ja tertena aja namita. Itu. Yang kedua, pekoni yero tau suju enge metalada suju ya apakah mungkin malampegi bacana ada dua kemungkinan ya malampegi bacana ya rega matinroy biasa makorokan apalagi sempat jalur biasa sering sekali kejadian begitu maka deni tawe dia panakat dia lena manyamamero ko suju mo mapa ka matangang ito to na buang yasa ni milo mati sai ternyata to cakar du pale. Bagaimana dengan ini? Ya, ini makmunge, ya mudi makmunge. Sika-sine di mamunge, maka ciuki ko imange. Ye ko ero baca ata cicam mi wedding baca, cica na mu baca. Ya. Eko cicam mi mu baca, cica na mu baca. Rokok subhana rabbiyal agak sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Itu. Rokok ni. Yang kedua, yaitu si idi mange aja to si pada ko nalalungi aga sana. Nalalungi asu panting. Aga? Asu. Aja to si kasih nama si jas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dia ni tomotoy. Kato na kasi tomotoy dia nule pasidapi mapat di ni alaka na mapat dito ni utuna monrobawa minitu dang kortuda na tanya kada ko bana tajing po imang na mo magala tumatoy. Ay ancur berjamaah. Ni ka pada sama aku imang ema tu lolongan dosa na magai. Ina ro hikmana idi po imang biasa ki imang aja na purana kamate langsung bang ni menri malam ni pasang Allahu akbar aja angka yaseng aba supu pakum pa inna taswiyatas supu pa minta mamis salah yoko perlu ite jolo imonri aja kama kasih yang katau napa mabida malipa napa Allahu akbar dia penamilo makat tamatu bidana roko ni po iba Allah akakinya dia makanya bidana langsung bangi roko sana matangangin roko maga sana sujud talo doli pana abadere
Asaba magi ma peri-peri, magi na peri-peri, maka de kam, maka de bantu na kadebe. Na anu ni matu na nagasane. Nasale ni matu po imang. Manyama mer biasa lalu kama baju. Em digagi perhati supaya mau gampang. Biasa itu kau biasa orangnya ma baju kurung, masulah rapuru. Kama ni de penatu manu, masulah rapuru, ya. Biasa rekula rapuru digaga kerena. Akhirnya kamu po imang, purana kamu po imang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar. Itu na po kate pada tokong kenalan lu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Main reto ni po imang itu ko kita pali usikan. Allahu Akbar. Nah, de na makanya karuna busul rapuruna lani. Allahu Akbar. Mata kay talo do sularana. Maka dito kita nak cili-cili puima, jangan kang ini biasa kilo agak sana, ya kan biasa lo mengantar jamaah umrah, ya jamaah umrah, ya biasa jamaah ko pole di Madinah mapa ke ihram, letu Mekah, angka biasa jamaah maka de magan itu tolo ke jolo maga sana tolo mata wapa, nak de jolo pa ustaz mi ka tamat teme, akhirnya tamat teme, nale nange tame WCW male handu, nal tame WC. Napasile pakai ngiranan, napaki handuna. Pura nero nangero mulai kapan mital ada teme ang kani pambimina. Ibu-ibu temen aja kalau mata wapa, papa temen aja kuma akhirnya ma peri-peri napasam ninanginan. Napasam ninangi agan sana pakai ngiram napa. Sanero lon mata wapa macam ni. Labbaik Allahumma labbaik. Kedua macam ni, satu macam ni, dua macam ni. Innal hamd magiji na mata na sadian, maji na mata. Majin tenan laki wandi nau tele madio. Magi ma peri-peri. Makanya ini tuh nakada nabita al ajalatu minas syaitan. Yaitu mata uturi ma peri-peri itu rito mesika saya go na setan. Makanya masa nangi jadi biasa tuh kok kama ni tahu nak kamu pi ko masigi aja mau mulari. Santai mo ki santai saja. Aja to si mama kesene. Maka di paima santai ki joka tidak. Tananya. Paham ya? Irnanya ro suju ero. Pekko ni ko suju mopi na roko na po imang. Suju mopi roko ni po imang. Baka suju ni peme po imang de panamik mana sana. Maka musti yenangi sampajanne, musti na tambewi nangi. Ya ko dena tambay bilang subamnya bersela dena sa sampajana magi dena suku rokon na sampajana. Ya namo ko melo ki malampi-lampi bacata asampajang ali-ali ki idi mani melo ki suju latu subu na patukong dena marigaga na alalita mani ya actually ni aleta jadi yang kanang kasewa na tu masampaja sunna nabita. Allahu Akbar. Tapang kasahabat tama puli masigi tamilala. Nite nabi ta masampaja sunna macio. Na baca nabi ta malampi bacana. Moy ang kamana ni jekido di peneroko nabi ta, kamana ni kedo di peneroko nabi. Nasa sebab masampaja sunna. Artinya ya ko masampaja sunna ni tu tahu alena natuleni tu alena. Kemampuan tapang kamelo macio Allahu Akbar. Mani mumpu mana ni kedo jamaah yang dimuliakan Allah. Itu ya. Jadi ku meki masam pada sunat baca ni. Namo meki baca di juz ta baca. Meki baca 2 juz ta baca. Boleh ko ni kemampuan tak. Boleh ko ni kemampuan tak. Oke, baik. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digamman na misan yang kata salaku rila rampi-rampi ki agama na pong Allah taala takalumpa kagaya riga de usang aja welori di mana tadampon ka maraja taperingarangi ka makadustas mapakui je model na ternyata cocok itu insyaallah mudah-mudahan di mana ngeng kaki pada nama si Allah Subhanahu wa taala ilolonga asalamu kange salama kirilino lebih-lebih pamati riwayat akhirat waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu